Jedna od bitnih aktivnosti u oktobru jeste izbacivanje gomolja dalija u kante, odnosno na taj način vadimo gomolje iz bašte i čuvamo ih za narednu sezonu. Ono što je važno da znate kod dalija jeste da je čitava biljka jestiva. U pitanju je hrana Azteka. Ja povremeno jedem gomolje dalija i smatram to privilegijom. Pečeni gomolji su prava delicija. Cvetovi su takođe jestivi, vrlo dekorativni u različitim slatkim zimnicama. List i pupoljak. Pupoljak se kiseli. Važno je da se izmesti gomolj zbog toga što je poslastica voluharicama, a i sklon je smrzavanju. Gomolj ćemo izvaditi tako što prvo odstranimo gornji deo biljke i sve to upotrebimo kao vlastitu hranu, a nakon toga gomolje stavljamo u kante, odnosno uslojavamo jedan sloj nekih 10 cm zemlje ili komposta, onda poređamo gomolje i tako redom do vrha. Kantu ćemo zatvoriti sa 10 sloja komposta ili zemlje. Držimo tu kantu na hladnom, ali da ne smrzne i povremeno u nekih 15 dana zalijemo. Ono što vam preporučujem da probate sada kada uklanjate dalije, odnosno kada njihove gomolje stavljate u kante, jeste da ukiselite pupoljke dalija. Izuzetno su ukusni. Njihov ukus podsjeća na koren peršuna, najsličnija komparacija. Evo sada ću vam pokazati kako ja to radim. U teglu je potrebno poređati pupoljke dalija, prethodno ih dobro operite jer se one nalaze na svim nivoima same biljke, ali ja koristim i cvetove. Ta teglica može da bude vrlo dekorativna ukoliko budete maštoviti, postavite cvet u centralni deo, ali cvet nije tu samo dekoracija. Cvetovi dalija su vrlo ukusni, blagog su ukusa, sočni kada su ukiseljeni i dobija se jedna fantastična kombinacija. Zapravo ovo je jedna delicija koju jedete onako polako da bi što duže trajala. Sada iznad ovog vrha stavljam cvet dalije, potapam, to će biti sam poklopac. Ovaj cvet će zadržati pupoljke u samom nivou teglice, a ujedno će dobiti, dakle ovde se dobija zaista jedna mešavina ukusa, blagost i onaj blag ukus pršuna, zaista blag ukus pršuna. Sam recept se sastoji od jabukovog sirćeta, 1,3 litra jabukovog sirćeta, 3 litre vode, 200 g šećera, 100 g soli, to se prokuva i zaliju se teglice. I naravno sva ta smesa, odnosno ta tečnost koja vam ostane, nju držite u frižideru i time zalijete sve ostale biljke, odnosno plodove koje pasterizujete. Mene još zovu žena koja se hrani cvećem, zato što je cveće sastavni deo moje ishrane tokom sezone. Kao što sam rekla, oktobar je mesec kada ja vadim gomolje dalija i stavljam ih na sigurno, zato što su gomolji prava poslastica za voluharice, ali ne samo za voluharice, već i za mene. S obzirom da uzgajam jako mnogo dalija u bašti, jer one učestvuju tokom projektovanja biobašte u krugu polja, ja imam tu privilegiju da se i hranim dalijama, odnosno konkretno velika je privilegija hraniti se gomoljom dalija. Pečeni gomolji su prava poslastica. Ove gomolje ćete sačuvati, odnosno zaštititi tako što u kantu stavite 10 cm sloj zemlje, onda poređate gomolje, zatim ponovo sloj zemlje i tako do vrha. Tu kantu stavite na hladno mesto, ali nikako ne smije da smrzne i povremeno zalivajte. A sada ću vam pokazati šta će sve od ove biljke biti moja hrana danas. Ja sam čitavu biljku izvadila kako bih
gomolje sačuvala. U najavi je mraz, potencijalni sneg. Dakle, ovde će hrana biti cvet, list. List ima blago pikantan ukus, odnosno zapravo ima izražajan cvetni ukus. Fantastičan je kao salata, ali ja ga uglavnom kuvam. I naravno pečeni gomolj. Ja sam izvadila dosta dalije, ali ću vam pokazati na primjeru jedne kako možete i da probate dalije, a i da sačuvate biljku. Dakle, ovi gomolji, oni vam mogu biti hrana, ova dva krupnija gomolja, dok ove korenčiće ću ja staviti u kantu i oni će sačekati narednu sezonu i u rano proleće kad ih budem presadila nastavit će svoju vegetaciju. Dakle, na dno kante stavite sloj od 10 cm zemlje i raširite prvi sloj gomolja. Ja sam stavila 3 i nakon njega ponovo stavite zemlju. Zemlja je vlažna zato što je kiša, ali to ne smeta. Vlaga ovim korenčićima i treba. Nakon što evo imamo kišnog listu koju ćemo sada da spasimo, da je izvadimo iz kante, stavimo na travu i kada pokrijete sa 10 cm sloja zemlje ove gomolje, možete ponovo da stavite novi sloj gomolja. U jednu kantu stane 3 sloja gomolja. Ovu kantu ćete zatvoriti slojem zemlje i staviti na hladno. Ovo je moj obrok od dalije, pečeni gomolji, pupoljci, cvetovi i baren list dalije. Imaju izražajan cvetni ukus i probajte ih. Dakle, onog momenta kada vadite dalije iz bašte kako biste zaštitili gomolje, možete da napravite dva specijaliteta. Da ukiselite cvetove i pupoljke dalije i da probate pikantan i zanimljiv ukus obroka od dalije. Od ostataka dalija napravit ću tečno biljno đubrivo na bazi kalcijuma i kalijuma. Dakle, dalija će nahraniti i moje biljke.